अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं निसार अहमद सुल्तानी आज एक अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज के दौर का एक बहुत ही अहम मसला है जिसको हम फितना इर्तिदाद कह सकते हैं। ख़ास तौर से जिस तरीके से हमारी मुस्लिम बच्चियाँ अपने मज़हब को छोड़कर गैर मुस्लिमों के साथ शादियां कर रही हैं, और इसी तरीके से बहुत सारे मुस्लिम लड़के भी हैं जो अपने मज़हब से मुनहरिफ होकर, अपने दीन व अक़ायद से मुनहरिफ होकर गैर मुस्लिमों में शादियां कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ सतहों पर इसको अलग अलग नाम दिया जा रहा है, कोई लव जिहाद के नाम से, और जो भी है खैर इस्लाम मुखालिफ जो प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर हैं उसको अलग अलग रंगत देने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल वो एक अलग बहस है, लेकिन इस हवाले से आज चंद अहम गुजारिशात लेकर यहाँ पर आया हूँ कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसके ऊपर बात की जाए कि इन मसाइल का हल क्या है, किस तरीके से इन फितनों से बचा जा सकता है, किस तरीके से अपने माशरे को बचाया जा सकता है। ये हकीकत है कि जिस तरीके से बेहयाई का सैलाब हमारे घरों के दरवाज़ों पर दस्तक दे चुका है, इसी तरीके से ये इर्तिदाद का फितना भी बड़ी तेज़ी के साथ हमारे दरवाज़ों पर दस्तक देता हुआ नज़र आ रहा है। हमें इसका हल तलाश करना होगा, इसके बारे में गौर व फ़िक्र करना होगा। बहुत सारे जो साहिबान फ़हम व दानिश हैं, अहले बसीरत हैं, उनकी मुख्तलिफ़ आरा हैं इस हवाले से कि वो इनकी वजूहात को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल इन वाक़यात के पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या अवामिल हो सकते हैं, क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि इसका ज़िम्मेदार जो है वो एक मखलूत निज़ाम तालीम, यानी कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो एक मखलूत निज़ाम तालीम है। कुछ लोग मखलूत आबादी, जैसे कि बहुत सारे इलाक़ों में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले लोग आपस में रहते हैं, तो उनमें इस तरीके के ताल्लुकात पैदा हो जाते हैं जो बाद में बड़े ख़तरनाक नताइज की शक्ल में सामने आते हैं। और अपनी अपनी राय है लोगों की, लेकिन सबसे अहम बात जो है ये इसके अवारिज़ ज़रूर हो सकते हैं, इसके मुहर्रिकात ज़रूर हो सकते हैं, इसके अवामिल ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ये इसकी बुनियादी वजह नहीं है। बुनियादी वजह जो है इसकी वो है कुरान की तालीमात से दूरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और आपकी तालीमात से दूरी दरअसल इसकी बुनियादी वजह है। इस हवाले से हम अगर देखें तो कुरान और सुन्नत में हमें बड़े वाज़ेह अहकामात हमें दिए गए हैं, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि कुरान के साथ हमारा ताल्लुक़ महज़ एक रस्मी ताल्लुक़ है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कहीं किसी के इसाले सवाब की मजलिस में उसको तिलावत कर लेते हैं, कभी कभार कहीं घरों में खोल के देख लिया तो देख लिया तिलावत की नीयत से। लेकिन कुरान के जो नुज़ूल का असल मकसद है, और कुरान पाक ने भी बार बार इसकी तरफ इशारा, हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए। तो कुरान के नुज़ूल का असल मकसद तो ये था कि उसके अहकामात को समझा जाए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए क्या जो तालीमात हैं वो ज़िंदगी बसर करने के लिए, और फिर सारी चीज़ों का बयान कुरान करीम के अंदर मौजूद है। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है आज के दौर में कि हम हर एक चीज़ से जुड़े हुए हैं आज, लेकिन कुरान से दूर हैं। तो आइए बात को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं चाहता हूँ कि इस हवाले से जो कुरान करीम की तालीमात हैं वो सबसे पहले आपके सामने रखूँ, और ये जब तक कि हम अपनी मौजूदा नस्ल को और अपने माशरे के अंदर, अपने समाज के अंदर कुरान की इन तालीमात को आम नहीं करेंगे, इस तरीके के हालात मज़ीद पैदा होते रहेंगे। बल्कि इससे भी ख़तरनाक किस्म के फ़ितने हैं जो हमारे मुस्लिम माशरे को अपनी लपेट में लेते हुए नज़र आएंगे, जिसका नतीजा तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं। तो कुरान करीम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन,
اللہ فرماتا ہے کہ شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں۔ اب اس وقت تفسیر کا یا ان تمام تر چیزوں کا وقت نہیں ہے، میں صرف ترجمہ بیان کر کے آگے فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرک سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں بھاتی ہو۔ یعنی اگر کوئی مشرک عورت تمہیں اچھی لگتی ہے مال و دولت کی وجہ سے، اپنے حسن کے اعتبار سے، لیکن ہے تو وہ مشرک ہے نا، اس سے بہتر ہے کہ کسی لونڈی سے جو آپ کی غلام ہے، کنیز ہے، اس سے آپ نکاح کر لیں۔ اور فرمایا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ تمہیں بھاتا ہو۔ یعنی اگر وہ غلام ہے، اس کی شان نزول اور وہ ساری چیزیں وہ ایک الگ تفصیل ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ میں جس اصل پیغام کی طرف جانا چاہتا ہوں وہ، چونکہ آج کل لمبی بات زیادہ سننے کا اتنا وہ ہے بھی نہیں، اولئک یدعون الی النار، وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ وہ نصیحت مانیں۔ اسی طریقے سے سورہ نور کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ پھر قرآن پاک نے ان تمام تر چیزوں کو وہ راستے ہی بند کر دیے ہیں جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ان ناجائز تعلقات کے درمیان جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ نظر ہے، جس کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اس نظر کے ذریعے سے ہی نظریں ملتی ہیں تو پھر نظارے بدل جاتے ہیں، پھر ماحول بدل جاتا ہے، پھر وہ تعلقات جو ہیں وہ مزید بڑھتے ہیں، اور پھر کہاں کہاں جا کر جو ہے اس کے کس طریقے کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ تو اسلام نے گناہ کے ان راستوں کو ہی مسدود کر دیا ہے، جن راستوں سے گناہ پیدا ہونے کے امکانات تھے یا فتنے پیدا ہونے کے امکانات ہوں، اسلام نے اور قرآن نے ان تمام تر راستوں کو ہی بند کر دیا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ یہ مردوں کے لیے حکم تھا کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور اسی طریقے سے پھر عورتوں کو خطاب کیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں، اپنا یہ سنگار، اپنی یہ زیب و زینت۔ ظاہر ہے کہ جب اس طریقے سے عورتیں بے پردہ بناؤ سنگار کر کے اور اپنے آپ کو سجا کر آراستہ کر کے جب وہ گھروں سے باہر نکلیں گی، بازاروں کی طرف جائیں گی، تو ہر چند کہ وہ یہ سوچیں کہ شاید ہمارے دل میں کوئی اس طریقے کا فطور نہیں ہے، ہمارے دل میں، ہماری نیت میں کوئی اس طریقے کا کھوٹ نہیں ہے، ہم وہ ان کی اپنی نیت اپنی جگہ درست ہو سکتی ہے، لیکن آپ غیروں کی نظروں سے آپ بچ نہیں سکتی۔ وہ للچائی ہوئی نظریں اور وہ ہوس کی نگاہیں جو ہیں وہ ضرور آپ کو اپنا شکار بناتی رہیں گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو اپنے محارم کے سوا اور خصوصاً اپنے شوہر کے سوا جو اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر کرنے کی بھی اجازت نہیں دی ہے، اس پر بھی پابندی لگا دی، اور فرمایا إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں پر، پھر ان کی تفصیلات بھی دے دی ان رشتوں کی، یا اپنے باپ، او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن
औ अबनाई बुऊलतिहिन्ना औ इख्वानिहिन्ना औ बनी इख्वानिहिन्ना औ बनी अखवातिहिन्ना औ निसाइहिन्ना औ मा मलकत अयमानुहुन्ना अवित्ताबिईना गैरि उलिल इरबति मिनर रिजालि अवित्तिफ़्लिल लज़ीना लम यज़हरु अला औरातिन निसा। या अपने शोहरों पर या अपने बाप या शोहरों के बाप या अपने बेटे या शोहरों के बेटे या अपने भाई या अपने भतीजे या अपने भांजे या अपने दीन की औरतें या अपनी कनीज़ें जो अपने हाथ की मिल्क हों या नौकर बशर्ते के शहवत वाले मर्द ना हों या वो बच्चे जिन्हें औरतों की शर्म की चीज़ों की खबर नहीं। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुलकर सारी चीज़ें बयान कर दी हैं। ये नमूने के तौर पर ये एक दो आयात मैंने आपके सामने, इसी तरीके से आप देखें कि अज़वाज मुतहरात से ख़िताब फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाई इन इत्तक़ैतुन्ना फ़ला तख़दअन बिलक़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्ना क़ौलन मअरूफ़ा, कि ए नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। और ये ज़ाहिर है कि उनकी शान बयान करने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये हुक्म दिया और उनके ज़रिए से उम्मत मुस्लिमा की ख़वातीन को ये हुक्म दिया कि अगरचे वो आपके कितने करीबी लोग क्यों ना हों, और महारिम और गैर महारिम की तफसीलात भी बयान कर दी गई हैं, मगर गैर मर्दों के साथ, गैर महरमों के साथ नरमी के साथ बात तक ना करो कि कहीं उनके दिल के अंदर कोई इस तरीके का फितना पैदा हो जाए। यानी कि अज़वाज मुतहरात को ख़िताब करके उनके ज़रिए से उम्मत मुस्लिमा की बेटियों को ये हुक्म दे दिया गया कि वो गैर मर्दों के साथ नरमी का कोई रवैया ऐसा ना रखें और कोई ऐसा मौका उन्हें ना दें कि खुदा न खास्ता उनके दिल के अंदर अगर इस तरीके से कोई फितना या उनकी नीयत में कोई इस तरीके का खोट हो तो उन्हें कोई इस तरीके का मौका मिल सके। और आज की चीज़ें आम हैं, इन चीज़ों की कोई रियायत नहीं है। और ज़ाहिर है कि जब इस तरीके से घरों में भी एक मखलूत जब तालीम की हम बात करते हैं और जब हम इस तरीके से मखलूत जो आबादियों की हम बात करते हैं, तो इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा। बात थोड़ी सी तल्ख़ है, हो सकता है किसी को बुरा लगे, लेकिन बात सच्ची कह देनी चाहिए कि आजकल जो हमारे यहाँ बहुत सारी दीनी तकारीब, दीनी वो कहते हैं, उसको नाम रखा हुआ है उर्स वगैरह के नाम पर जो तकरीबात होती हैं, और उनमें जिस तरीके से औरतों मर्दों का इख्तिलात होता है, माफ़ कीजिएगा हमारे तजर्बात हैं, हमारे मुशाहिदात हैं इस हवाले से कि वहाँ से भी बहुत सारे फितने जो हैं वो इस तरीके के पैदा होते हैं। ज़ाहिर है कि जब औरतों मर्दों का इख्तिलात खा वो किसी भी शक्ल में हो, किसी भी मकाम पर हो, ये इसमें फ़ितने का अंदेशा है, फ़ितने में मुब्तला होने का अंदेशा है। और अल्लाह माफ़ करे कि बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से हमारी इस तरीके की तकरीबात से, जो उर्सों के नाम पर जो मेले होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो इन चीज़ों पर भी जो अहले खानकाह हैं या जो वहाँ के सज्जादगान हैं, उनको चाहिए कि वो सबसे पहले जिस चीज़ की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इज़्ज़त दी है, उनको ये मकाम दिया है, मर्तबा दिया है, दरअसल वो उनके आबा व अजदाद, उनके बुज़ुर्गों की जो है वो दीन के हवाले से खिदमात रही हैं। अल्लाह और रसूल के साथ मोहब्बत और उस मोहब्बत को लोगों के दिलों में जागुज़ी करना, उन खिदमात की वजह से आज आपको भी ये मकाम हासिल है। तो आपको भी चाहिए कि इन मकामात पर भी शरीयत को मुकम्मल तरीके से नाफिज़ करें, शरीयत के अहकामात को, और ऐसे इंतज़ामात करें कि जहाँ पर ऐसी तकरीबात में औरतों मर्दों का इख्तिलाफ बिल्कुल ना हो सके। और कोशिश ये करें कि सख्ती के साथ औरतों को या ख़वातीन को वहाँ पर आने से रोका जाए। और हैं ऐसी खानकाहें आज के दौर में भी, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन बहुत कम हैं ऐसी, शाज़ व नादिर ही ऐसी कोई मिसालें देखने को मिलती हैं कि जहाँ पर इस तरीके का औरतों मर्दों के अलग अलग वहाँ पे पर्दे का भी इंतज़ाम होता है या वहाँ पे इख्तिलात का कोई इम्कान नहीं होता। ऐसी खानकाहें भी हैं आज के दौर में। और ये हर जगह पे जब तक ये बहुत सारे अहले खानकाह से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि जी हम तो ऐलान करते हैं, पोस्टर में भी लिखते हैं, लेकिन रुकते ही नहीं हैं, औरतें रुकती ही नहीं हैं।
تو یہ ہمارے لوگوں کی بھی کمزوری ہے کافی ساری. اور پھر بات وہی آ جاتی ہے جو میں ابتدا میں کہہ چکا کہ یہ ساری خرافات، یہ سارے فتنے جو ہیں وہ محض اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو سے بالکل دوری بنا لی ہے، اور قرآن کریم کو ہم اس کی تعلیمات کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے. بس تلاوت بھی کریں گے تو وہ بھی میں نے ختمات کی مجلسوں میں دیکھا ہے، 4 بندے ایک سپارے کو لگے ہوئے ہیں، میں جلدی ختم کر کے کہیں دعا کریں، کھائیں پئیں اور بھاگیں یہاں سے. یہ حق نہیں ہے قرآن کا. قرآن کا حق یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے. اب آخر میں اس حوالے سے کچھ تجاویز آپ کے سامنے، احتیاطی جو کچھ تدابیر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مختصراً، کہ کہیں بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے، کہ کس طریقے سے قرآن کو ہم اپنے معاشرے کے اندر مکمل طریقے سے نافذ کر سکتے ہیں. تو یہ ذمہ داری جس طریقے سے خاص طور سے علماء کرام، خطباء، ائمہ اور جو مشائخین ہیں ان سب کی یہ ذمہ داری ہے مشترکہ طور پر، اور معاشرے کے ہر اس فرد کی کہ جس کو دین کے ساتھ ذرا سی بھی ہمدردی ہے، ذرا سا بھی لگاؤ ہے دین کے ساتھ، کسی بھی قسم کا کوئی اپنے گھروں سے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے جو ہے اس قسم کا آغاز کریں، خصوصاً اپنی مساجد کے اندر سے. جو ہماری 5 وقتہ گاؤں میں آج کل ہر محلے کے اندر مساجد موجود ہیں، وہاں سے اس مشن کا آغاز کریں. اور اس کے علاوہ گھروں میں جو ہے وہ اس طریقے کے اپنے بچوں کو بٹھائیں اور ان کے سامنے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں، قرآن کریم کی محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا کریں. ہو سکے تو روزانہ کی بنیادوں پر اپنے گھروں کے اندر درود السلام کی محافل کا انعقاد کریں. میرا یہ یقین ہے کہ جن بچوں کی پرورش درود السلام کے سائے میں ہوگی، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ نسلیں کبھی بے حیائی اور بے راہ روی کا شکار نہیں ہوں گی. تو اس طریقے سے بچوں کو دین کے قریب کر کے پھر ان کے دل و دماغ کے اندر انہیں قرآن کریم اور اللہ رب العزت کی محبت ان کے اندر پیدا کریں، اللہ کا نام انہیں سکھائیں، اللہ کی معرفت ان کے اندر پیدا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے انہیں آشنا کریں، مختصر واقعات ان کے سامنے بیان کریں. تو اس طریقے سے ممکن ہے کہ اگر یہ پیش قدمی ہم کریں تو یہ جو آنے والے سیلاب ہیں ہماری طرف، ہمارے گھروں کی، تو میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ چند